Isa na naman ka blessed Sunday sa tanan. Ang aton life no madamo gid kita sa mga trials kag problema nga maagyan. Sa aton nga kabuhi kinahanglan lamang naton magpakabakod kita, magpakaisog sa pagatubang sini. Hindi kinahanglan sa tanan na tinion kwartang aton atubangon kag paminsaron sa aton nga pagpangabuhi. Kinahanglan man naton ang security para sa aton man nga kaugalingon nga ma-secure man kita kag always kita mangin happy nga ara kita sa life bala nga hindi kita nga always nagawori. May ara kita sang alinlangan, may ara kita sa mga type nga mga butang nga hindi na naton makaya or ginapaminsan naton sa malum or mga butang nga hindi na maayo. So life must go on kuno. Mintras may pag-asa, may paglaom, kinanglan naton magpadayon. So, daw no naglakat naman kita sa merkado as usual no pareha man ni sa aton nga pagluto. Kinanglan naton sang sari-sari nga mga menu sa aton nga butang naton sa aton nga lamesa, mabakal kita sang sudan nga sari-sari man nga hindi kita masumuran, nga hindi kita nga maganahan magkaon nga amo lang permi aton sudanon. Naglakat kita no, nagbakal kita sang scallop. Kay ang scallop ato naman inilutoon. First thing naton nga himuon, limpyuhan ni naton sang maayo kag malimpyo ginaton ang aton nga scallop sa sagwa sini kag wala ni siya naton ginakuha tag sa isa sa ining iya alukaban no. Ginadiretso ni naton ini siya nga lutoon kay kanamit ni magpalanup sa pang aton ginaluto karon nga may pwede man butter or pwede man margarine, manamit ni siya, pwede na naton siya nga ibagid-bagid sa aton nga kanon ang aton karong nga alukababla kay namit ni siya kaunon. So kinid na naton siya nga limpyuhan gitudo, and the first thing no kinanglan na may ara kita kalaha nga ibutang naton sa aton lutuan. Pag mainit na ibutang naton ang aton nga mantika, magisa kita sang aton nga ahos or bumbay, pwede man bumbay lang siya kag ilunod din naton ang aton nga scallop kag aton ni siya gisahon tudo kay makita ni siya naton nga ang aton nga scallop nagabuka ni siya mintras nga nagagisa kita sang aton nga mantika. Ginabutang na da sana naton sa dira ginayon sa tunga no sang kalayo kag makita naton nga nagabuka ang ini nga alukaba. So kinanglan ni siya naton nga lugayon hasta nga magpalanupsop dito ang aton nga ginggisa nga ahos kag aton bumbay. Dugay gid siya naton nga gisahon as usual nga ginahimo naton bala nga para ang aton nga scallop sa sulod maluto gid ni siya. So need ni naton siya nga butangan sang aton nga tubig. Medyo lagaon ni siya naton, hindi gid siya naton pagdamuon sang tubig, intsaktuhan lang siya naton nga paglaga nga ang aton nga scallop intsakto ang iya nga pagluto. So kinahanglan ni siya naton butangan sang tubig, a certain amount of tubig aton lamang siya tansyaron. Ang aton nga ingredients nga ibutang amo lang man ni siya ang aton nga seasoning, ang aton nga mantika, ang aton nga ahos, ang aton nga bombay kag ang especially ang aton nga margarine nga duwa ka putos nga aton ginbutang kag amo ni siya ang aton nga ingredients. So ari na no ginasige ni naton siya lugay kay medyo nagmala na siya kag lapit na maluto ang aton nga scallops no. Kag ari na ang aton nga scallop kag already na finish na ni siya kag pwede na ni siya naton kaunon dugay-dugay kag magpiparar kita sang aton nga kanon nga tililig-angon para ipares ni naton kung pagkaluto kay namit ni siya ipares sa init nga kanon. So ari na luto na ato nga scallops. So kinanglan na naton i-transfer sa aton nga bulutangan para i-prepare na ni naton karon sudan sa aton nga panyaga. So here we go. Craving satisfied naman ni karon ang aton nga tummy no. Thank you for watching and bye-bye.